Control of the processor unit. Control unit. The control unit is the part of the computer's central processing unit or CPU which directs the operation of the processor that fetches instructions from memory, decodes them, and generates control signals to manage the I/O, memory, and I/O devices. Ang control unit is a part sa CPU nga nag-direct sa operation sa processor, hindi ang murag manager sa computer system. Ang ginabuhat sa control unit, which is instructions, decodes instructions, and generates control signal. Sa which is instructions, mukha siya og instructions gikan sa memory. While sa decodes instructions, yun sabtun ang instruction ug unsay control sa CPU. While sa generate control signals, magpadala siya og signal para sa I/O for calculation, memory for storing data, I/O devices for keyboard, mouse, monitor, and etc. Next, block diagram of control unit, first instruction register. Diri ginabutang ang current instruction nga gipitch gikan sa memory. Ang control unit mabasa ani aron ma-decode ang instructions. Next kay flag. Ang flag ang naghatag og status information. Ginagamit ni sa control unit para makaibalo kung unsay next action. After sa flags, ang clock. Ang clock signal mao ang nag-control sa timing sa operations without clock-wise synchronizations. Ang CPU mao ni ang nag-set sa speed sa processor. After ana moadto na siya sa control unit. Ang control unit kay kini ang name controller ni siya madawat og input gikan sa register and gikan sa instructions register flags of clock. Control signals within CPU kini nga signal ipadala sa internal part of CPU like color or register para ipabuhat ang operations. Control bus. Ang control bus kay communication pathways. One siya ang communication pathway nga sa control signals to control bus kay gikan siya sa CPU padulong sa memory or I/O. While sa control signals from control bus, muna siya ang external signals padulong sa control unit. Basically, ang control bus mo ang dalan sa instructions of control signals outside the CPU. Functions of the control unit. It coordinates the sequence of data movement into out of and between a processor's units of units. Ang control unit siya ang nag-decide asa moagi ang data o kanas ang transfer unsa nga sub-unit ang natapos. Next, it interprets instructions. Kung unsa ang iingon sa program like add, subtract, move data, ang CPU ang mo-translate na into actual CPU action. While it controls data flow inside the processor, siya ang nag-manage sa sulod nga agianan sa data para dili magka-conflict ang mga operations. Next, it receives external instructions or command which it converts to a sequence of a control signal. Example, ang program ngayon, add 2 plus 3, ang control unit mo convert na into signals nga makasabot ang alo o register. Next, it controls main execution units. Example, alo data buffers and registers contained within a CPU. Ang control unit ang nag-ingon sa alo nga perform calculations sa register store this value of sa memory mag-retrieve og data.
Last, it also handles multiple tasks such as switching, decoding, execution, and handling and storing results. Basically, siya nadala sa instruction cycle, kuhaon ang instruction, sabton, buhaton, o isig ang mga results. Next, role inside the CPU. Teaching instructions, the control unit retrieves the next instruction from memory. This is the instruction tells the CPU what task to perform. Ang CPU mo retrieve sa next instruction gikan sa memory. Example, kung naa kay program nga nag-run, ang CPU ang moingon nga unsa ang next nga step niya. And sa decoding instructions time, the CU interprets or understands the instruction. It determines what action the CPU needs to take. Human nakuha ang instruction, ang CU mo-interpret, mura siya translator ng ingon. Na this is means we need to add two numbers or we need to move data to memory. Ang fetching kuhaon ang instruction, ang decoding kay sabton ug unsa ang buhaton. And number three, sending control signal. The CU sends precise electronic signal. ALO, which is arithmetic logic unit for calculation, registers to store or move data, memory to read or write information. These signals guide each component on what to do. Ang CU moto of the mga electronic signals, mano siya ang ALO, recognition, masyad kuan kanang conductor nga mohatag siya og mga clue. And next, coordinating data flow. The CU manage how data moves inside the processor. It ensures the correct data goes to the right place at the next time. Siya ang nag-manage sa movement sa data sulod sa CPU. Ang goal ani niya sakto nga data, sakto nga lugar og mao kung ang alo example kung ang alo nag-compute og result, ang CPU ang mosiguro nga ang output moadto sa register or memory nga gikinahanglan. Next, ensuring order and timing. The CPU makes sure all steps of an instruction happen in the correct sequence and synchronized operations tasks do not occur too early or too late. Ang control unit dili lang basta makaon signal pero siya pod ang nag-synchronize sa tanang mga steps. Every instruction has steps, pitch, decode, execute, to store. Ang CPU ang masiguro nga sakto ang order. Like step nga mauna nga dili dapat buhaton. Example, dili pwede nga ma-execute ang allo kung wala pa nimo gi-decode ang instructions. Ang CU pud ang hatag og timing signals para dili ma-late or ma-early ang operations. Mura siya orchestra conductor nga mingon nga sakto ang synchronized. Types of control unit. Hardware control unit and microprogram control unit. First, hardware control unit. Hardware control unit speaks hardware logic to generate control signal based on the instructions of code. The output is decoded and the decoder activates line that feed a control signal generator matrix. This matrix, similar to a programmable logic array, combines decoded signals, control states, and external inputs to produce the required execution signal. Ang hardware control kay
fixed hardware logic ang gamit, which is ang hardware control unit. Kung naa ka instruction or opcode, ang CU mo decode, ana directly gamit hardware circuit. Ang decoder mo activate og lang mo feed sa control signals generic matrix. This matrix mo siya programmable logic array. And mo combine og signal state and of inputs para makabot og sakto nga execution signal. Ang advantage lang ani kay fast kay hardware based. Ang disadvantage, less flexible. Lusod i-modify kung nakay bagong instruction set. Masyag hardware traffic lights. Fix ang sequence, dili dali ma-change. And last, microprogram control unit. In microprogram control unit, subsequent instruction words are pitched into the instruction register in a normal way. However, the operation code of each instruction is separately decoded to enable immediate control signal generation, but it compresses the initial address of microprogram contained in the control cell. Ang nagsiprogram CEO kay Lucifer like approach gamit microprogram. Ang instruction words i-fetch normal way. Pero ang opcode dili so i-decode into signals. And instead, it points to an address of a microprogram sa control store. Ang microprogram ang naghatag og detailed steps and sound pag-generate sa control signal. Ang advantage is flexible. Dali i-update kung nakay bagong instruction set. Ang disadvantage kay slower kaysa sa hardware kay kinahanglan pa mo access sa microprogram. Masyag software control types pwede nimo i-update ang sequence anytime. And that's how things